So we are all traveling in the same ship. जनानियां कार जानियां ने, बच्चे आंदे ने. आगे हंसी सारे स्टैम्प लग गई, राइट? सो दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंट. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, इट वाज दिस काइंड ऑफ अ लिसनिंग. व्हेन वी डोंट पे एन ईयर टू इट, सामने वाला की कह रहा है, वी डोंट इवन लुक एट द पर्सन, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लिसनर, व्हिच इज एन इग्नोरेंट लिसनर, right? Now let's see what is the second kind of a listener we have. मेरी सिस्टर की शादी है and I need 1 week please. Ma'am, I need leave. Can you make out this kind of a listener also? No response, right? But I was looking at, इथे जब साथ मेरे को लाए, I was not even making, an ignorant listener is a listener who doesn't make an eye contact, right? But here, सानू सब तो बुरी यही चीज लग रही होगी, but here I made an eye contact with the lady, right? But you're thinking other thing. Very good observation. So passive listening could be one, or I am a pretend listener. I am only pretending that I am listening, right? I am only pretending. फिर जब हो तुसी मेरी गल कोई नहीं सुनते, हाँ बोल पागो बोल ले पहले. And that's where we get just pretending to listen, right? Just pretending. Sir, your home, my home, same, right? कोई दिक्कत की गल ही है कोई नहीं. So this is what. हाँ बोलो अब क्या बात है, अब आज क्या किया है? So with our children we do this, right? So this is a pretending to listen kind of a thing. Let's move to the third kind of a listener. Good morning, ma'am. Good morning. मैम रिक्वेस्ट करनी थी कैजुअल लीव के लिए 1 week. Leave? Yes. 1 week? क्यों? मैम मेरे रियल ब्रदर की मैरिज है. 1 week? यस मैम. Leave? मैम रियल ब्रदर की मैरिज. But 1 week leave. यस मैम. With correction. No. Come up. Lady said 2 things, right? I picked up only one. I picked up only one. I picked up this thing. एक हफ्ते. So partial or selective listening. Just selective. किन्नी कोई गल मेरे मतलब दी है. I am the boss. मैनू ना ब्याह तो कोई लेना देना ना किसी और चीज तो कोई लेना. Where my concern lies is छुट्टी. एक हफ्ते की छुट्टी है. हाँ बोल पागवाने हुन की हैगा. फलाना हैगा टमकाना हैगा. मेरा नहीं गुजारा कोई चलता. अगले महीने तो ना तुसी मैनू 5000 रुपए ज्यादा दे. 5000 रुपए ज्यादा दे. दिमाग खराब हो गया. Just listening to the crux, what I am interested in. So even we do that kind of things also. This is called a selective listening. So here I am an ignorant listener. Here am I pretending. Only अपन नाटक ड्रामा कर रहे हैं, अपन सुन रहे हैं. Here I am a selective listener. Let's see what is the 4th category of listener I am. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I need a leave for a week. For a week. For what? Ma'am, मेरे brothers की marriage है. So next week, so I need a leave. ठीक है. Okay. Thank you so much. Welcome, Nadi. So this is what kind of a listening? Active listening. This is called attentive listening, right? I am attentive. Whatever the lady said, मैंने सुन लिया. She has come for a छुट्टी, and I have given you a छुट्टी. So how did you feel जब तुसी मेरे कोल आई? पापा जो भी ड्रामा की तरह थे. सर सच बोलना है. उन्हें ना कहना मैडम दूरों आई है दिल्ली मैम किस तरह है मैडम को चंगा नहीं लग गया. बोलो किस तरह लग गया? हाउ डिड यू फील द रिएक्शन? बहुत ही बुरा लग गया. ठीक नहीं लगा. मैम बुरा लगा. I felt nice, right? I felt nice. उन कोई तरीका हैगा कि अपा इथे आके भी रुक जाते हैं, ठीक है? But is there something which can go beyond this? पंजवें नुका दिल्ली बिठा के रखते हैं. There must be a purpose for him to be sitting here also, right? Let's see. This is where the learning comes out to be. Gentlemen, your chance to ask for a छुट्टी. सत श्री अकाल सर जी.
मैम मेरे ब्रदर ਦੀ मैरिज हैगी Oh, that is such a good news. हाँ जी, मैम 2 दिन छुट्टी चाहिए 2 दिन जी छुट्टी जी, बिल्कुल जी, 2 दिन च काम हो जाएगा हाँ जी ਤੇ 2 ਦਿਨ ਚ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ कल का हैगा ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਯੂ نو ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ whatever we can do and you know very very many congratulations please. Now what is this? This is active listening. You know, when you add the emotional content into it, when you add your emotions into it, that is where the difference starts to come in. कोई फायदा नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਰਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. Learn the way, you know, everybody would listen, right? So this is when you add the emotions to it. From, you know, ignorant listeners, it turns out to be an active listening, because emotions are very very important. किसी दिन जब झगड़ा हो रहा होए ना, कुछ हो रहा होए, फड़ लेना हाथ ऐदकी, बिठा लेना सामने, फिर पूछना आज दस आज की कहना, Ma'am, but it doesn't depend on wait, situation. wait. दस आज, you know, this is a physical touch. This is a physical touch which is very very important, very important. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ we release a hormone in our body which is called oxytocin. ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਤਾ, English it's called oxytocin. It's a happy hormone, right? It gives, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਦ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੜਾ ਕੱਲਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, one hug from the person was probably our mother or anybody that you love on this planet. कुछ situation ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸਰ, situation ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ, situation ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but you know how you start to feel is very different. ਇੱਕ confidence ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, right? So touch is very very important when we talk to in non-verbal communication. But touch भी बड़े तरीके दे होंदे ने सर, right? ਹੁਣ ਮੈਂ किस तरह दिखावांगे सारे ਨੂੰ दिख जाते, ठीक है? ਹੁਣ अगर मैं सर ਨੂੰ शाबाशी देनी है सर, थोड़ा बैठो, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है? ਹੁਣ मैं सर ਨੂੰ सर ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ, Amandeep Singh ji, very well done. I am very proud of you. You know, you've done a great job. This is one way of me appreciating, right? One way of me appreciating. Now, when I add my non-verbal into it, right? And when I say, shabash, you know, you've done a great job, I'm proud of you. Right? Tell me, gentlemen, which feels better, me there or me here? Here, right? Because it has touch, it has oxytocin. But touch the भी जड़ी power है ना, वो बड़ी अलग है. समझ गए सर? So this is where touch lies. So these are 5 types of listeners. So किहड़ी type of listening करनी चाहिए सानू? तुसी तानू की लगता है तुसी किहड़े तरीके दे listener हैगे हो? Be very honest. Identify yourself. I mean, identify me as a figure here sitting. But it depends on situation. Depends on situation. जिस तरह की जनानी हैगी ते मैं हैगा वा बॉस हैगा ते मैं कई बार ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਸਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਆ, ठीक है सर. पर क्यों इग्नोर कर देना सर? जब आप सर ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਸਟ ਹਾਫ ਆਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ. ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ignorance ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ you know what is the logic behind all this is ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਾ, wherever it's my boss, I cannot afford to ignore him. So right, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੇ. ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ. For granted. I really liked it. I really loved it. Acceptance बहुत बड़ी चीज हैगी सर, and ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ group ਵਿੱਚ acceptance बड़ी ज़्यादा हैगी.
यू नो तुहानू कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ होना है, रियलिटी है, बट देन दैट्स वेयर वी आर लैकिंग, दैट्स वेयर वी आर लैकिंग। क्यों, व्हाई, क्यों, किन्ना को टाइम लग जाएगा सर? बारी बारी उन्हें वो गल कहनी नहीं, एक बारी सुन ते लियो कहना की चाहती है। आज तुसी सुनोगे फिर कल वो भी तुहाडी सुनेगी, राइट? प्रॉब्लम ए हैगी मैं क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों, मैं क्यों। मैं हमेशा एक कोई गल समझानी हाँ, पहले जदा लोकी फोटो खिंचते होंदे सी ना ते कैमरे एहो जे होंदे सी, इहदा स्माइल करो, यू नो स्माइल करो तां फोटो खिंचदे सी। से कैमरे दा जेड़ा लेंस होंदा सी ना वो हमेशा सामने वाले ते होंदा सी, राइट? सो वी हैव लर्न दिस आर्ट टू पुट आवर कैमरास ऑन पीपल व्हेन वी वांट टू क्लिक। जमाने नाल बदलो सर। Let me start, let me be the beginning, let me follow, and then people will follow, right? So this is what it is. Now once we talk about these 5 types of listeners, what is a listener's body language? You know, हुन तुसी आइडेंटिफाई किया कि बॉडी लैंग्वेज समझते हो सर? सारे समझते हैं सर? सर बॉडी लैंग्वेज सानू बड़ा ही मजा आ रहा है। I feel like just clicking at him, you know, one could look at his face, is enlightened, his bulbs are on and giving so much of energy to me, I can't even tell you. Thank you so much. सर चंगा लग रहा है? गल समझ आ रही है सर? गल सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ रही है? पंजाबी ठीक है सर? अच्छा सर ठीक है। चलो हुन लिसनर्स बॉडी लैंग्वेज की होती है, ठीक है? हुन देखो अगर चलो मैडम चलो जी हुन तुसी ब्याह करो मतलब हाँ हाँ सर वो कोई गल ही नहीं कोई साढ़े। गुड मॉर्निंग हम पिछले ते कार्ड ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸਰ। ठीक है, ले लो तुसी 4 दिन की छुट्टी, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੀਤੀ है, right? Where am I lacking? In my body language, in my pitch, in my voice, tone of voice, in my facial expressions. So everything has to go in blend and sync. So one has to work on all these things also. So what are the things that we can work upon? You know, जो तुहानू याद आंदा है बोलना शुरू करो। To begin with, हाँ जी, listening किस तरह body language तो show कर दी है? सब तो important चीज की होती है राइट। आई कॉन्टैक्ट ਜਿਹੜਾ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਈ ਕੌਂਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈ ਕੌਂਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। Right? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। So पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। So you know this is one kind of an eye contact which is like ignoring. That's how you come to know that the other person is ignoring you. ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਮ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗ चंगा बहुत that's one kind of an eye contact also, right? And then there's a healthy eye contact. हाँ जी सर ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह लग रहा है? सर पहले ही डर गए ਹੁਣ पता नहीं मेरा so you know there are various types of eye contact. So eye contact ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨਾ you have to just look at the person and depend ਕਿਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। when you are at work ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ you know we maintain eye contact here in this part, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ? जब मैं सोसाइटी विच मूव करनी हाँ माई आई कॉन्टैक्ट गोज हियर, ठीक है? फ्रॉम माई आईज टिल माई लिप्स जितों मैं बोलनी हाँ। तो जेडे मेरे लव्ड वंस होंदे ने पीपल आई एम अटैच टू और आई लव माई आई कॉन्टैक्ट गोज डाउन, राइट? दिस इज एन इंटीमेट गेज दैट आई मेक, राइट? एक होर भी तरीके का आई कॉन्टैक्ट होंदा है। So how are you like? I'm liking it very much. What are you like? The way you're teaching us two things.
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਯੂ نو ਯੂ ਡਿਸਟਰਬ ਯੂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਅਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਵਾਲ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਣ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਯੂ نو ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ نو then it gets very distracting to speech right so maintain so eye contact becomes very very important very good point 2 jaldi again Words in the language. ਹਾਂਜੀ Words in the language that we use. Words are very very important right words are very expressions you know my expressions are very now ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ expressions ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ listening ਨਾਲ facial expressions ਨਹੀਂ yes that I get but what kind of expressions am I supposed to give ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ expressions ਦੇਣੇ ਨੇ you know ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਬੋਲੋ ਕਿ ਨਾ मैडम यू हैव टू से दैट मैडम बच्चे आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ते देखो मुंडे दे ने कम नंबर आए ने फेल ही हो गया है हिंदी इंग्लिश पंजाबी व्हाटएवर यू लाइक टेल मी दैट मैडम यू आर सैड के मतलब यू नो बच्चे दे योर सन हैज स्कोर्ड लेस मार्क्स इन द स्कूल सो यू आर वेरी सैड अबाउट इट सो कम एंड शेयर योर फीलिंग्स विद मी दैट यू नो यू वेरी सैड हैं अच्छा अच्छा कितने को काटा है Oh, बड़े काट आए ने. No, is this a right expression that I am giving? No, but in a general scenario, अगर अपा गाल करिए, right? So दूजी भी हो सकती है. Madam say that my son, you know, has tremendous बड़े ही चंगे नंबर आए हैं. मतलब वो क्यों कहने कि अच्छे नंबर नु की कहने ना आए करें याद भी कोई. Outstanding नहीं हो मैडम डिस्टिंक्शन तो merit which you know madam please your turn. Ma'am, my son has got a very good marks above 95%. Yes, and he's topped the school. दोनों पासे फेशियल एक्सप्रेशंस जेस्चर्स व्हाटएवर XYZ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਯੂ نو ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਯੂ نو ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੂ نو ਦ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਟੂ ਗੇਜ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿਸ ਇਜ਼ an art in non-verbal communication which is called the art of mirroring. Mirror समझते हो शीशा right this is called an art of mirroring so जब ਆਪਾਂ किसी ਨੂੰ mirror करने हाँ ते mirroring करना मतलब ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਨਕਲ ਲਾਈ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਜੇ ठीक है नकल नहीं लानी you just going to copy their body language so if the other person is at ease you get at ease if the other person is happy and smiling about it ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਅਗਲਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ you know then you don't feel comfortable so facial expression जब ਅਸੀਂ listen कर रहे हैं ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ठीक है वो भी काम नहीं करता good very good observation so we've talked about eye contact we've talked about facial expression let's move forward pitch of voice pitch is important no I am talking about listener's body language just the body language of a listener be responsive be responsive is very good be responsive means मतलब जो सवेरे दिक्कत आ रही सी बोलता ही कोई नहीं जवाब ही कोई नहीं कोई बंदा हूं हां ते करता है ना you were not getting a response that is something that you were not liking ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ otherwise तो it's like pretending to listen ਨਾ ਹੂੰ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ so you know one has to be you know you have to do something as in probably not that you are listening or probably ask questions you know when you ask questions जब ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ you know ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ you know you must have felt very good you feel the connection there in that right so this is another thing ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਸको बोलने का मौका नहीं देता oh madam I said only listeners body language एक और चीज होती है सर
right? Sir, how are you feeling here in the class? I'm listening. I am. I'm listening you. You're listening to me, right? And a thought process is going in my mind. Thought process About different things. about sir accounts. No. Last. about your points, about your viewpoint. Actually, you're trying to interpret it. Yeah. These points. No, not interpreting. Actually, I'm thinking in different ways. Okay. Like you talk about Ek ignorance. second, right? You've observed my body language? You've observed because he's making a very relevant point, right? Okay, now let's be clear. Now I'm going to showcase you another body language. Let's see what can you observe. Please, you're making a very relevant. Yeah, like you was talking about ignorance. Then I was thinking ignorance can be intentional or unintentional. Yes, absolutely. Sometimes the opposite person may feel that I'm ignoring, but it might be that I'm unintentionally ignoring. And second thing, like you was talking about excitement. I think no one can be excited all the times. Not always. Not always. Not always. One Absolutely. should not be. If he or she is, then people must understand that he's faking. Okay. She is faking. Okay, great. Point noted, right? So what did you observe here? Was there a difference in my body language? Did I do something different? What did I do? Apart from all the points that we have just talked about. Now you were attentive. No. हाँ, क्या? Posture of sitting. And I was leaning forward to listen to him. So when you lean forward a little towards the person, it gives more attention. You know, सुनने जो बोल रहा है उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है. That you know, and it is like attentive. People, for that matter, they say, you know, you bring your right ear a little forward rather than bringing your left ear a little forward, right? So these are couple of things that ਤੁਸੀਂ कर सकते हो to show that you are a good listener. Now there's a purpose why I made you all sit together in teams, right? The same morning activity that we did, right? The same morning activity that we did. ਤੁਸੀਂ 1 minute actually रुकना, just I don't know, wait here. The same morning activity that you did, you're going to do the same activity now. Now ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. On a blow of my whistle, right, the conversation will start again, right? ਹੁਣ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ. Is there a difference? और अगर गला बाता which you know the second person wants to share even, go ahead with it. You know, 5 minutes from my side to do this activity on a blow of my whistle, and we'll again end up on the blow of my whistle.